Mirë. Vazhdoj atë, fundit, në cinquième. Est-ce que le but pour tout de 8h04 est direct? Qa po thot? Është një autobus për në Durrës në 8:15. A është direkt? Po. Non. Il n'y a pas. Non, il n'est pas. Il passe par Orléans. Do të thotë, siç e shohim këtu, 8:15 nuk është direkt, po kalon përmes Orleanit. Këtu e shënojmë il passe. Non. E shënon si pyetje shumë përgjigje kështu të lehtë. Non, Non. Il passe par Orléans. Ok? Jo, ai kalon Përmes ose nga. përmes. Këtu kemi trouvé les questions. Përgjigjet janë, si më thonë mardi, ju keni me gjetë pyetjet. Vazhdon Samiriu. Samir, tu dois trouver une question qui correspond bien à la réponse. Donc, mardi. La réponse est que mardi. Me të thënë me lidh me këtë mësimin më lartë? Jo, s'ka lidhje. Kjo është réponse libre. Pyetje të lira. Mardi. Alternativën e ke mardi, do me thonë do të gjesh pyetjen për mardi. Ti ke me gjetë një pyetje? Çfarë do të thonë? Po. Llogarete që është shqip e martë. Çfarë më shumë pyetje për të martën? Për shembull, çfarë ditë jemi sot? E martë. Mirë, bënë një pyetje. Çfarë ditë jemi sot? À quel jour aujourd'hui, hein? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous aujourd'hui? Cila ditë është sot? Çfarë ditë jemi ne sot? Il est mardi. Fare, il est mardi. Il est mardi. Ose veç mardi. Ose mardi. Fouad? Oui. La réponse est il est 5h10. Question quelle heure est-il? Voilà, il est quelle heure ou bien quelle heure est-il? Oui. Jeton? La gare. Ishte Ishte Glajsi ajo që thoshim atë ditë? Është stacioni i trenit. Stacioni i trenit. Okay. Où est le train? À la gare de Lyon. Non. Nuk mundet ku është treni? Po mundet. Non, c'est Jeton qui doit faire ça. Jeton, pardon. Où est le conducteur? Où est le conducteur? Ku është kondukteri? Është në stacionin e trenit në Lyon. Voilà. Où est le conducteur ou bien où est le chauffeur? Ku shoferi? Mundet. Mirë. Conducteur, chauffeur do të thotë. Janë prej frëngjishtes, ha? Mirë. Samir, suivante. Ok. 5h15. Shofer, si shkruhet shofer, prof? Conduire, hein? SH. AU. FFR. Chauffeur. Ça. Hein? Voilà, le chauffeur.
conducteur, что? Voilà. Ou bien un Pas agent. la même chose, il y en a demandé. Non, c'est pas la même chose. Ah non? Ouais, conducteur, on dit, elle chef vous êtes, j'étais un conducteur. هذا كوندكتور تشوفوزيت سيت فوا هذا الشوفير نيت Conducteur, كان هذا باش نعمل un agent de contrôle ou bien un conducteur. با مثلا مش quand conducteur باش نعمل شام تترو ميثود donc vous disiez pour contrôler, c'est les contrôleurs. كنترولر وي مي بو برابون تقدر Non, c'est à 5 heures et quart on se tire couche nous non, c'est à toi. Voilà, c'est ton tour. Non, c'est Edwin. On va laisser Edwin parce qu'il Ok. vient dans. Voilà. Edwin? Oui. Il est 5h10, hein? Ouais. Quatrième, non, quatrième. 5h10, quatrième. بس نيتشارك Po, është 5 à quelle heure tu regardes TV à quelle heure tu regardes TV? Tu regardes la télé? à 5 heures et quart مثلا تفرج صور أشخاص. صور أشخاص. à quelle heure? À quelle heure? Ti thon مثلا 10 pyet për orën, à quelle heure? صور الدال صور نيسش. À quelle heure part à Lyon? À quelle heure part pour Lyon? À quelle heure tu pars à Lyon? À quelle heure part pour Lyon pour à Lyon? Voilà. À quelle heure tu pars pour Lyon? صور نيسش pour Lyon. مير. Allez. قال أنت اتجوزتها؟ Faites dites la même chose mais d'une autre manière. ثواني تنيت نجيب pour نمنير تياتر. فهمت؟ سي مثلا واش يتوني كواش. Vous arrivez à quelle heure? Vous arrivez quand? كورمريني. أصلا درب cette brava, je درب cette brava. هذه نشوف منها. نيت Oui. Alors, pour vous avez l'heure. Juan, c'est à toi? avez-vous l'heure Ouais, avez-vous l'heure ou bien quelle heure est-il? Oui. Mais toi, ben, Quelle quelle heure heure est-il est-il? Quelle heure est-il? Français, il est quelle heure? Ok. Fillaj më ashtu Meran, vazhdoje tanë, si ishe? Tu vas à la banque ce matin ou ce après-midi? Çfarë thot? Ti shkon në bank në mëngjes ose pasdite, ose këtë pasditë? Ose mundet quand tu vas à la banque ce matin ou ce après-midi? Kur shkon në bank? Voilà, quand Quand? Du t'i est-ce que përdor tu ta vas à la fjalët banque? pyetse për atë shkak. Quand est-ce que tu vas à la banque? Ce matin, moi je viens ashtu për shembull. Ce matin, Ou cet après-midi? ou cet après-midi, sigurt. Mirë. Edvin?
C'est à toi. Un billet pour l'avion de 18 heures, s'il vous plaît. Un billet avioni de 18. Je ngjashtë, në orën 6 pas ditës, ju lutem. Pas. Vous avez est-ce qu'il y a l'avion de 18 heures? Ça va bien? Est-ce qu'il y a l'avion de 18 heures? Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a ka avion në orën 8, 16? Në orën 18, 6 pas ditës. Est-ce qu'il y a un avion? Para orës kemi thonë të mëshit gjithmonë à 18 heures. Mirë, vetëm ja bëjmë një accent. As, comme ça. Samir? Oui. Nëse mund të më largu se s'po shoh prej këtyre Ah, shkruan. désolé. Ouais, K. Le train de 9h07, il est complet. Trenin nga ora 9:07, ai është komplet, a shepjen, është I mbushur. i mbushur. Le train à train, quel train? Po çfarë po thot për thema shqip fjalin? Po, cili tren është i mbushur në ora 7? A mund të më cili? Ose a është treni i mbushur? Est-ce que Mirë, est-ce que le train de 9h07 est complet? Ouais. Voilà, est-ce que le train de 9h07 est complet? Est complet. Po, a është i mbushur, a është treni ora 5 i mbushur? Mirë, ose il est complet. Il est complet. Le train de 9h07. à 9h07, ça veut dire 9h07. Non, Mirë, Fuad? À toi? Oui. Il part quand? À quelle heure il part? Voilà. On sait quand est-ce qu'ils partent? À quelle heure? À quelle heure part le train? Non, pas Non, le train. parfois le train. Po regjistru, kështu që janë kontrregistruar. Ah, ok. I merr À quelle këto heure rekord. À il quelle part? heure est-ce qu'ils partent? Est-ce qu'il part? Kështu. Hein? À Oui. quelle heure est-ce qu'ils partent? Quelle heure est-ce qu'il part? Alors, répondez aux questions. L'exercice suivant, c'est de répondre aux questions. Yetan, tu lis la question. Les autres week-ends? Quel est le premier jour de la semaine? Kush është dita e parë e javës? Elle est lundi. C'est lundi, hein? C'est lundi, ose elle. Oh, c'est le lundi, hein?
Mirë, dyta në të vjen? Quel jour est-ce qu'il y a entre le mercredi et le vendredi? Le jour jeudi. Et jeudi, Voilà, le jeudi. Çfarë po thot? domethënë cila është ajo ditë ndërmjet mërkurës dhe e premtës, dhe të premtës. Në mes, domethënë. Mirë, Samir? Oui. Nëse mund të shmej këtan. Falë se po dalë Ok. automatik. Quel jour est-ce qu'il y a entre le vendredi et le dimanche? Il est samedi. Shtunë, do të cila ditë është mes të premtës dhe të diellit? Ajo është shtunia. Le samedi ose a mundesh më Po thot cila është dita në mes, të premtës dhe diellit? po shtunia. Po shtunia. Po them, thash, a mundet më thon ajo është, domethënë është shtunia, il est samedi ose vetëm le samedi? A set më samedi? Se le samedi. Mund të më thonë edhe si samdi, po më thonë si samdi i bjen është e shtunë, do të i bjen si më thonë Okay. shtash. Po, është po këtë. Okay. Për atë arsye do të thotë e bëjmë të shquar, edhe thojmë është e shtunja. Por më tregu që jemi pyet për këtë çështje. Mirë, vazhdo, po. Nous sommes mardi 18 et il est 23 heures. Quelle est la date à 0h01? T'as përkthej? Po? Ne jemi të martën, do të thonë data e 18, ora 23. Cila datë është mes orës 12 natës, do të thonë, dhe orës 1. Është ashtu? Po? Sa është? Il est 19, la date 19. Edhe dita? Çfarë dite? Et mercredi. Très bien. C'est le mercredi. C'est le mercredi, la date 19. Le 19. Oui. Jeton? Heke pak çastës. Jeton aty e ke lënë librin, a? Po e kam këtu, po më mirë, e kam. Quand est-ce que vous avez vos cours de français? Quel jour et quelle heure? Kur keni ju kurs në frëngjisht? Cilët ditë edhe cilët orë, do të thonë sa ora. Lundi, mardi et samedi à 20 heures et samedi të gjitha në 20 heures më duket se, në orën 20. Voilà, Sepse 20 heures. si tim edhe ne çdo ditë i ndrojmë. Mirë, kush e ka bërë këtë me renditje që të mos humbim kohë të kjo shumë, meti li dialogon, o vëni dialogun në renditje. Kush e ka plotsu këtë? Të vën? Cëja fillon. Pastaj? Kush e din? Pastaj G.
nuk është G? Pourquoi? Për cilin dialog është fjala këtu? Për këtë. Për këtë që shohim përpara nesh. Pastaj A? Mire, unë e qita këto e vendosa kresh. Si kum pa? Ju s'peshin ndërsa. Kështu duhet ta bëni. Do të fillon këto. Bonjour, je voudrais un billet pour Marseille. Do të dani billet pour Marseille. C'est G pour quand pour le cool. En fait, pour mardi le 14. H, après c'est le matin ou l'après-midi. Que faites le matin, s'il vous plaît? I, en fait, vous avez un train de 7h08. Il arrive à Marseille, voilà. C'est E après. C'est ça, c'est bien, c'est combien? Voilà. C'est à la J. Donc, 80 €. D, donc voilà, F7. Voilà votre billet, monsieur. Tout Nanta, pour approfondir Nanta, tout qui est liaison, pour son avion, hein, notamment le mien, TAPS, le tableau, son avion, livet. Il est 10 heures en Italie. Mirë, ti lexoni njëherë pa lidhje, pastaj unë jashtë në lidhje. Lexo atë vend? Po të gjitha? 6. Il est 10 heures en Italie. Il y a un avion à 7 heures. Ils ont un train à 10 heures. Ils ont 3 amis chez eux. Vous avez deux avions pour Barcelone ce soir. Il arrive à Avignon à 2h30. Mirë, sa mirë? Mi përkthyer? Ja, vetëm lexoj shpejt. Il est 10 heures en Italie. Il y a un avion à 7 heures. Ils ont un train à 10 heures. Ils ont 3e chez eux. Vous avez 2 avions pour Barcelone ce soir. Il arrivait à Avignon à 2h30. Avignon. Avignon, oui, Avignon. Quoi? Oui. Il est 10 heures en Italie. Il y a un avion à 7 heures. Ouais. Ils sont en train à Ils 10 ont. heures. Ils ont un train à 10 heures. Ils ont trois amis chez eux. Vous avez 2 avions pour Barcelone ce soir. Il arrive à Avignon à 2h30. Et toi? Il est 2 heures en Italie. Il y a un avion à 7 heures. Ils ont un train à 10 heures. Ils ont trois amis chez eux. Vous avez 2 avions pour Barcelone ce soir. Il arrive à Avignon à 2h30. Shumë mirë. A e keni kuptuar këto? Çfarë thot? Po. Mirë, pse e kjo? Mirë. Këtu jemi te mësimi a Londra, okay? Kjo është mësimi i ri që e kemi dalër. Ka kuptimin në Londër, ha? Mirë, do ta dëgjoni një herë. Ta gjej një radion. Leçon 12. Découvrez. Activité 3. Entraînez-vous. Leçon 14.
Mais c'est Isabelle. 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 Farid? Oh, mais quelle surprise! Comment vas-tu? Mais bien, et toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu vois, je travaille. Je suis secrétaire à l'Institut français.